إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انت خيرة المسيلة خيرة المنبت المتلا الجنة الفردوس لما المكسر جهنم ما المنكسر هن تنجا هن حجاب هن سترة المنكون يتبين خير ولا دنيا نلقى ما المكسر كوتينا ما بمجننا خير كوت الدنيا نلقى ما الما بين على ديانا كوما المن بين الصواب ما السطوتو المنكسر لسلام كوني تركول ما الجنة الفردوس لما المكسر جهنم ما الجنة الفردوس لما المكسر جهنم ما اللهم رب سلم. يقول الله تبارك وتعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقال في آية أخرى وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال تعالى وهو يخاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الإمام أحمد وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله أو قالوا وما ذاك يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل. وقال معاذ بن جبل ما عمل آدمي من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. هذا حديث صحيح الإسناد. وحديث آخر أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو أعرابي يا رسول الله إن الشرائع الإسلام قد كثرت علي فأنبئني منها بشيء أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. جنا آيو ميلو كران إن يخوني كومن بالون دي نيامين بوقت منا والمباتو كروتي والموهاتو تي موها كان ها alsi hakketo appel do dum takuta wolmu bato karoti mo hakan hi dor khota karo minna e kana bo sufra al yadain ha tugu karle munanata anim min benara no batana na yatahala anim min betala no bataha shahrun mubarak altala fanga khaira bala karo into al kanan fo karo in khairola altala tabaraka wa ta'ala التلفون أخا خير ولا كروينتو altala tabaraka wa ta'ala aha khairu la fenfento ibo nin khairu tarla wonyale
italbe fola la bar khairu kem banyama nga na bundalaka mbe kumala donding insha Allah dhikru lama altala finkon tono min dubala me abe fono ayo ni hadithu min fanam bena tato harin se tilisa baka me abe makarando nyon nyen ko ba mafasarla muna fanga min nata altala finkon la mohobe jawoje be altala to fola muna fanga min nata wala me abanya sfala ado munti lonnal ko e ko groupe fulabije ni ala transa fin kon la boy muhammadu a transa fin kon la boy mughfulema jonni jommoti nabila yunusa tuma minna be salinga konola abe yego konola yego hakunu altala hala fin kondiro foje ala fin kondiro taje a fin kondiro la muna fanga fanan fo nabila yunusa la koto ala ludla muhammadito altala tabaraka wa taala tuma minna muhol be benna e jaholti mu'minolto akalu sabati ala hala fin kon al se gagner mboto nin khatara muhonyul keta ala fin kon natol gagner tala ntolle awla ngati ala fin kon nati bundaina altala tabaraka wa taala ko wa inna yunusa lamina al mursalin yunus lamma khankutu nyima fana la darajo na la kallanke ya ahadam tawlama subhanallah wa inna yunus lamin al mursalin sako do sana jalagiri kanti hadingala ibn taymiyyah rahimahullah amirul ulama sayyidul qawm ako su'u dhanni bin nabiy kufrun atoha dhul khuwaisira la qissatu nati allakila alayhi salatu wassalam dhul khuwaisira kabarana talakila kisun nabam ko ya muhammad i'dil ako khibta wa khasirta illa ma'adil allakila kan kisun nabama ako yigila foyata ikasarata nimmantilin akoto ni kole ko mantilin ni nabibulla nin khatra ni nabibulla ijgila foyata ikasarta munna ijgila foyata ikasarta pourtant nimma hankuto do den tam hola nimma hankuto nyin sakhata ka manya den tam minna wala hakan ha konstansta mais munalla kila kan kisonne bam ko khibta wa khasirta illa ma adil ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ako su'u dhanni bin nabiy kufrun akon la mira jagola taho annabiyum moma kafiriyale alla kila kan kison ne bama akoto nin khatara nyin nabibul konta mantilin la mira jago nin khatara nyin nabibul konta mantili ikasarta ijigla foyata annabiyum mun kilinte de annabiyum hama kuma la jawoja ahmad ibn hanbal radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu ta'ala akona la hammo min je saybol mabus la kana la kuma ta kana lon ni ngabulu ahmad ibn hanbal na la hammo min je saybol mabus la kana la kuma ta kana lon ni ngabulu mubtadi ulamu mo man kan ga khaira ni mo men bulu ha tu gisa khairo ni mo bla ni khairo bal kuto bar mo min nabaro be fi babir radd min nabaro be la sagiro bundala ime khairo makono bulla almu khairo dialanye hanke khairo lonnati hankatije khairo la subhanallah alla kila kisonne mbama amam fentu amman tongolien amam menya sifar kamaliringa la min be lafta faham wala fi fahamu ahantu wa alhalu laka akutuma minna wa inna yunus lamina al mursalin ko yunus mu ala lakila dinga dolati de يونس مو على الكيلا دي دولتي ده إذ أبقى إلى الفلك المشحون بري على كيلا جونغولمو التالا أسمهول جرى بكول لا ألفت منا ثم منا هلمهول كيلي إكان تقولياتاما ثم منا هلمهول كيلي إكافرياتا هيبان ساجلا أدي منتا أهيبوري كيلا ينكتو katara be kulun faringa ma min se mo holle tege
ألتا كلون كونو فساهما القرآن مي قصته بيفو هافو ألتا كلون كونو منكتاني ساهما القرآن مي دون بيتو القرآن سكوم ولا كنتو فسر لا لها فسري القرآن فان كونو جي ننت حديث ولا ننت ميلو سيديا تنين كولما أكو فساهما ساهما أي قارع القوم أهمهن يلو قران كولما غوسي هاتو كلن الغولياتا إيه نيالا كلام فيسا مغدولة جيجي بري ممو نيالا تنبونتا سوتو إسمين نفايجيتو أدوم ni mammo do boyla kunu bata guliya kunu be kupili beti min nafsa do khabo itolla jani ku mume ku itolato imam mo hoste sa min fay ikum bawte hakuran kolmo gosi ya hakuran kolmo gosi kuma lasta kama kuran kolmo na tanin da telma fakana min al mudhadin akoto kuran kolmo goskola woni ndo na take atelma atalke taw muhoti faltaqamahu al hut يكو كم بوتو جيجيتو أجيجيتا جيتو التالا على فنسرا دول منتي فالتقمه الحوت تبرا جيجيتا جيتو أني يجي كونتو دي ني يجي كيرين تغتبي يغو نينا كونو وهو مليم هاتو أنا تبارا لكان موسى جلغو سوتو بارو مينتو نبي دي يونس تانا تبارا لكان موسى جلغو سوتو بارو مينتو فلولا أنه كان من المسبحين التلاكو أكونين خاطرنو يونس ترمنك على فين كنا لتي للبث في بطنه إلى يوم يبعثون أترنست يجو إن كونو خارج ملوسني سبحان الله من نبي يونس لبو يجو كونو على فين كون نحكيلين على فين كون ميم وتر فين ما فده ifanga ala fin ko min ko fongo tobe fanyi ala fin ko deja min bel hono kono iman kura wala minna ta hadithu to iman kura wala ni ta ala fin ko kuta minna kay fanye ni man fenjato jela girinta mo ma fi fan ala fin ko minna ta kila mu holu karaninga kan alayhi musallatu wassalam nso fin ko nyawne mesa dangala abadan lonna luko ya misalu la ikom man sakelu dunya dan walillahi almathalu al'a ife mugholhi la kumanya lon ani mughomil hatba bukalalo non te milu keta kanga nyindun keti ni be man sakenyu lu dafe wallahi la kumanya lon wala hake wato dol ni ta letter safe isi la letter bula poubelle kon la ha tuge batalo mo sifa min nga safe bulan konta tigo la letter la ñim mo min gene se fa ñim manku sam bulala ku ci banko donc on se no la hala lettre ko to kunte bolato bal lettre be lettre to ni ha karam man sekunda lettre o me fili butu o bele marlale munna min ngi se fa ñi ngam so lonne ñin halu man so sal kuma nya minna ñin halu man so to ko sala jaminna jani be control kala ani sifalu awa mo honti je milu kusan kuma la alayen hakila mo golsi alayhi musallatu wassalam itolle kusanga folo ko alan so e ma fo directin so itolle kusanga folo ala konto filo bonka e ma fo directement konto filo bonka itolle kusanga folo alan tuje e ma fo directement tuje wo fonya nyi man so a fonya nyi ma yam famma a fonya nyi ma ikana nyi kenna akila mu holla haylo anin lonna mil bulatiki ko ite sana sai ifranga sifa manyege hamanyege nsam kita ki khani barala kenya me sido into de nin khatara fem fula bije benti nyokonti min benta wota nin fem fula benti nyokonti min benta wota mo honen man so sor kento ko kila mo hol kison mbama mo wonti je min kusan hisi ila duwarangal be farin kitabul kono ila duwarangal be farin hadithul to ni hakilinta to hi fasama wallahi sasi muradu ma insha Allah أقول للبث في بطنه إلى يوم يبعثون نين خاطر نبي يونس منك على فين كنا تنو أترن سمي يجو ينكونو هان الجملون سني سبحان الله آية كتتو وذنون إذ ذهب مغاضبا أقولت منا نون يونس أقولت يجدونك
يجدونك أبي يونس لما ثم منا تغطى مغاضبا أقطع بالدمين دين فظن أن لن نقدر عليه أهامير كنت أتسيتي لا أقطع أنت سيتو كلاما على التقوى انتو كنت أسطلا فنادى فظن أن لن نقدر عليه القدرة قدرته انت حافظكو التالا ميانو نبي يونس هل التالا سانولي برهاتو سيتي على كون ينتو وترمنا كون كابي سانكسون سطلينتو فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت النبي مول ساقين يغني بارك بين كنت في لوها سطو أها فانا تريغو كونو أها كيلي روكي أها دون كيلي سبحان الله نبي يونس أها دون كيلي نبي يونس يهابو كلون كونو كنت في لو كلون هابلا بحر نتو كنت في لو بحرون يغو هاكونو أبي كنت في لو كونو تو يغو كونو أكيلي روكي الله إله على كيلي روكي تمونتي كم من سنتكير من بتو متنياتي إلا أنت في تعالى سبحانك بريت السنية بكمالرين إني كنت من الظالمين انت لك تفنتوني جلاتي فاستجبنا له التالك وكنا دنكم ونجيناه نال كيسي من الغم كنت في الممين سبل مغوكو وكذلك ننجي المؤمنين الذي عليه الصلاة والسلام أقابتني فصاروا انتو أقابتني مؤمن ومؤمني نيحين صفاكي أمان دان نبي يونس درما مؤمن ومؤمني نيحال تالا ترى له كندولا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يعني ترى لسيا ينسى هذا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إسكي النبي يونس قال جان كم مارجين نبوي يقولون مارجين تجي مارجين ينفما مارجين نو بركم ولا صعب سوليرين يمين بارك كبير النبي يونس كمتا مارجين جونو كمتا مارجين جونو مينغ مارجين لون مارجو حالون جونو لفتمونا التالا لكملا لجنت milu ni kuma ta alayen ala si dankun al mun bulale inoma al tala ko tabaraka wa taala aya kutato ako ya ayuha alladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu nanati jama wulu benta fitna jama kelke jama kafiro kelke lalu fathbutu al sabati al courage haral man yoyo واذكروا الله كثيرا بر سبتو قولا انت كلا سبتو تقولون تدي قول على فينكم ولا سيابتجي لعلكم تفلحون ولا حاكي السجاني الجاكو يلوكان السجاني الدنيا تو السجاني الجامل سني alla kila kiso nembama finkon nyimbuluma njenna inti munasabato to hatugu sunkaro mbe wakati minto ashghulu la khasiya na démarche bije na barako bije mbe bola baradula na kaytiko na tahamulu aqulu khasiya adum atente répéter le wakati bi afoy sena kasarato ila aadato la ita min wakati be ibe ku kilin minna ata ku kilin wasano kel sabo tito hi kasara into wo man kan kel hakil mayen sabo ti hi kasara kar kilin la koto karo min ameto sagi fo sinya kilin sanga kono sinya kilin wo jena sila satra mo samam bata sagi al talama ya le sena ila dunya shughulun shaghala nyulu bulanyi nyato hi kodu alala mboto solution le genti ite ko kime tanstona harwano kara ime tanstona ha salu lasiya ime tanstona hanin hasadaqo lasiya ni sifalu dhikrullahi fentije min sonia tahasi alle kila kison nembama aha misalu le di hadithu woto ako kalimatani خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن
ni manke hafoko kuma kan yin fulo doromude zikrullahi afi ningel fanka ay wo doronte kuma kan fulo doronte zikru alfin kon bela afi ninga mo honti je min safu ko alfin kon fennemu agolele ala te fi hayne ke fi prepare fi ku na hakilinge har muso barakal ala karwalo to asa alfin kon har mu hobe janabo to asa alfin kon halim muho inte seniori bis adanga le janti be karwolo to non te muho be janabuto isa ala fin ko na hakili sa fin ko position bema imi afin ko jamine wol mu jo khetoti jo kheto imi afin ko isa fin ko sakato masha Allah femba ha ala fin ko fo nyimaya nyinan fanko mu holtema ya hadun jamaato be nyinari fanko dolbe kafiyala dolbe minna dolbe nyo dolbe jelbato tela ita hay tambi jama sifante be ala fin konna bar ala fin kon hadara jo stoja nga fusa ibe tambila aéroport la ibe tambila gar balla ibe tambila marché balto ibe tambila jama dingiralu ibe tele métro kono ibe tele tramway kono ita be ala fin konna nyim hoy bebe hammeri hajol lelati nyim beje hammeri amuradu abota minna ko la faso stonyadi akita adimata akita kurunti ita min yiliblati mari go kojang ita min yiliblati mari go kudan ita le yilibulo nyim fanan lodula dol bala yilibula ro lodula la ba bela bari la yilibula ro lodula ben fanana ala munkela ala fin konna baluti milsa ala fin kon wato beto alla kila kisun nambama hadithu mimbe janimbe na law mafalo l'imam ibn ma sunan ibn majah kon la ako arabi yodole nata Abdullah ibn Yusr la hadithu to ko arabi yodol na talakila kiston nabam akal lakila ko inna ash-shara'i' al-islami qad kathurat alayya ako bislimi ash-shari'i asilu khasiya nyinke nyingani ako bata siyan kunna akoto malin se min mutahammin bula jahan kanto ako fa anbi'ni minha bi shay'in atashabbasu bihi akon ya marfendo leito nsennin de mimma nsen buluke minna ya marfendo la shari'a nyin koto nsen buluke minna qala la yazalu lisanuka ratiban min dhikri llahi azza wa jalla akon bawto nsen min foye ama foko algono kar ama foko sadaqo bo ama foko sungula siya akoy nenge kanabo abele kere yarin ala fin kongola akoto waxto bebe ara fin konna ni xoke ibata ke dandir laluti ni no tola haraman ke ko 24 heures sur 24 heures mais il blata tumotumo do fo ala la koto ibenta ala to fenti do fo ala to man siti ja konti fana man siti waxti man siti سبحان الله إسبين وتوحط دول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله حديث دون أتوت إسبين وتوحط دول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إسوفو إسبين وتوحط دول رب اغفر لي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحان الله إسبعت وحط دولو سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده من كنت أسطى بيتي نا إذا يسنا فالأستغفر الله ها لا بالا بالا ما أرابو النبي لنما ميولا كنما إذا أستغفر الله بريكنا كي أستغفر الله تدي أبي أستغفر الله 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 إترمين فين كندو فننا mimu nyineti aruhoti ibe fin kondiro inna i son domaine be sitrin alala i kan fin kondiro inke puisque astaghfirullah iseno akela haribe television sa wala iseno astaghfirullah inke haribe television sa wala mo seno akelle ma fo da ho bulo made nkole mo seno akelele puisque na aborti ne kan itreme television sa hala ibe فيتون السهالة إبي جورنال السهالة إبي فيلم إبي بالون السهالة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أميتي يا إذا إذا تو برجان إذا أستغفر الله إلا الله مونتي إسكي تسني ميرانو
afo ko mo do bi se mo min considérer ala la mo daringel to abe kuma lila i hakki inya be télévision te bola sahala ibe concentrer lo ma ni mo ho ni aha fanga takasi watu kuma li tala tugu o se keno abadan tuma do se ke mo ni molte mai ko me dinga na fa bon mo ronal supérieur bara har wala mu ni mandari bundaina mo hobe kuma liye akta mo moti itebe occuper fen kutama donc itebe altala fin konna itebe ala fin konna itebe occuper ibati sondo me di fen kutama ida ina fantaina sondo me na fa bole la ala fin konto da na fantola nenge na fantola ni nenge ni isondo me boti nyokoma ameta ima ni mo honati lo salgulo kan sai lo salgulo kan iko ko allahumma inni nawaitu taqarruba ilayka bi ada'i ma iftararta alayya min salati al-asr ya ala ansaru al-fuda bari nyinne bi sondo meto iboto lo ma ina ta mistro to kibe salfan al salla bari kuma kan wahato to ina ta la ansaru le prononcer jaman betala isondo metale betala min foti nin kan je wonta tala donc ni ta ha isondo medi ala tanoma hana kuma kan jari tilin alala ila kuma kan yin misalo bele iko me nimmo ko la ilaha illallah kafiru tambila muslimul kamme kafiru tambila muslimul kamme ko la ilaha illallah afana ko la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah afatar ko la ilaha illallah nim minga fasina fa bareske ina la ilaha illallah bana falale amma fu ngenne kan amma fu dina kan amma fu fen kan ite de sigiri sondome le barol min beti ni sondome bota baroto baro in bata buli ate lesli kirin le jenti sawabu ani ikhlasu sawabu ni ikhlasu dan ide zikru minna sawabu lamu zikrullah al talafin ko sawabul bari ikhlasun tije piske man ikhlasu imi sondome nyin toben alayen baro nyinga kan habula minto o mem ame marshana al haloka abadan baro bara na foto ko sondome nin sufu bin baro menti nim kilin na ta kilin manna do inta meka mboto ala fin kon ya halasiya ibe position femma ibe jawojan ya halasiya alla kila kison nan bama akoton tenti akuyi khashariyan al bulukade milkata wajiboti won tenti de hadithu en koton tawtide misal to ko adino shariyan batasiya mboto sungu batasiya sungu batana fungo salo bije hijo bija ni sipalo nyin tawtide ni piske moho beni la fahamu nyale ni min taata nyin fahamu ko nyin je fo ko to la shariyan miluna ta saluku to sunku to mboto sinol bil hantil zikirula ado asa tara haditha wa haditha isa fil bahantungo dol tara milu fil tafahamu nya jahola o bundala nyin to koto fori me koto nyimu muholeti nuhula meya bala muholemu nuhula meya bala ikome mo kutana tara lekila kison nembama aha sifa fo falanye ako ile duwaran lo hasiya mabe banno to sagila isa mun fonye ako afoko allahumma inni as'aluka min alkhair kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu ma lam a'lam non ta allahumma inni as'aluka min khair ma sa'alaka bihi abduka wa nabiyyuka muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a'udhu bika min sharri ma ista'adha bihi abduka wa nabiyyuka muhammad sallallahu alaihi wasallam akon se mun fo ka fo kom margin batti tara mi tara la fen mu me bela ila kila mu ila jongo muhammadu kisoni nambama ila kila wahi tara min bela mi tara la fen bela muhammadu hi tara min bela metanga nyini kela metanga nyini kali bunu fen mu me bema ku fen jagoto muhammad hatanga nyini ki bunu fen mu me bema fen jagoto donc ni khayim fo wala joti alla kila kisoni nambama hadol prononce hadwara dol kara itamol karan insha Allah be jigiri isol lakafu ila kuma kananto barate nyinina ikome haditha folo min jenena shariyan batasiya ya mar fennen sembul ke minna khibar fennen sembul ke minna
akoy ninga kana bo kereyari ala fin konla ina kana bo kereyari ala fin konla akoton tenti ki kha ala la sharia lubula milkata wajibulti mais ñi mo felenti abenu gula men fay nafilusto mo felenti ay nugula men fay sunna fila malusto aram so tenga ne osfal mo felenti abenu gula men fasa sadaqa mesen sto mo felenti abenu gula mer baro mesen asial dino baro to mimman ki wajiboti mu'mino be nugula merin be kilinkil namale fasa soto mu'mino be nugula merin be kilinkil nama fasa sto donc iya mar fendola ñin kilinkil na ñil mimman ki wajibiti nimbe nugula merima fon se ñulu kafu minto a zikiro dunga bulla ñini ngora dolela zikiro man dunga bulu wajibo le boyola mais zikiro dun tabulu nugula meya le kamalo lela ame ko min be keno nugula meya bala ha be dun zikiro to alla kila kison nambama haditha kutato l'imam ahmad anu tanulha hadithu min fillah أبو درداء لا حديثه أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم أو ألا أنبئكم بخير أعمالكم أفوكم مالو خبار ألا بارو بيتو نيما مغلا نيمو حديث بالتي أفو مالو خبارو ألا بارو بيتو نيما مغلا وأزكاها عند مليككم أنا بيتو السنما المارغويا وأرفعها في درجاتكم أني مثال قطط الدرجة قططا حسيا بيتي وخير لكم من إعطاء الذهب والورق التلفون نفس ألوين حسيا سنونين غودو صدقوتي التلفون في سالين ألغا سنونين غودو كصدقوتي وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم هتلفن النفس ساليه حسيا أن الجغل خبي عليه كونو غوسي أكوت عليه كانوا تجي فقا يفنن قالوا فقا أكوت الجهاد نين جاو بنتاني خمين كلا فن مغول بيتو من بيوسفا كلا دو فنن الفننتو أكبر كوني نخفي سال بيت نجي من توم بين لما قالوا وما ذاك يا رسول الله حديث كتاتو قالوا بلى يا رسول الله يكوكو أنكن الكي لا كيستن بمن خبارالا قال ذكر الله عز وجل أكون بوتو ألفين كون لجوتي من سبا من سكلنكي وقال معاذ بن جبل كو ما عمل آدمي من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل أكو هذا ما ديني أننا من باردو كمن كيسو خبوناي هسيا على فين كونت هذا ما ديني أننا من باردو كمن كيسو خبوناي هسيا على فين كونت على فين كون أنونو هسيا على فين كون أنونو هسيا أروان كرنا لنا لما على فين كون نتنبي أروان كرنا في سمنتياتو بربيمي أروانو كرانو imam bali habi iseno le hifande ma tugu puisque mo honti je mimman ku sanga fala ko bismillah mo honti je mimman ku sanga fala ko astaghfirullah bari ko me muhammadul amin ashinqita hamim bange man tongo yili bulola al konto dia kanina al mualala ayen al mizano bulbala ana tanolo akoni موسم من سيتا بطوتو البرا استغفاروتو هاتوغو ذنوبو اتلسكي مغوكو نبتلاتي إمي فين سوتو بارا نيماتو جنوبو لسي مغوكو لمبان إمي سي مرادوما إلا افتح على فينكم حمد فينكم دو مما إلا افتح سبحان الله فلا بار أبرين سنا فوتوما كولان سنا فوتوما نما فرتا ise yili bulaku ilinga haguliye dato nonte hamalu mo hol fama mo min bitilni aljiyama law man kamalu lam holma ni am mo jammalu lam holma akoto mu jamanti nyim mo ho man baro en lo dulalo nonte nyinam fanko bata sama dingirato anim baliro nonta mo milin ti na fala mo ho milin ti na fala na fata sai ni be metro le kono
kita la baro mun ta metro masusa ela baro mun ta metro garde ita halon kibe wuli kilin kebe lulma kon na godola ni ita mallam hoyel mal enta mallima mun enta mallima mo holu se le metro kono e be taralo lay ni musulu e be taralo la poti kurol nim fongol be bulu e nya be jaar nga kan kon ñil mammalu inna ñil le mumal koti ita ta hamalu kula marugo min ngida ko hadiyai do in felente ajene ke na fulo na jongoleti ha tugu na fulo ja sabari halasi mal bantanyanto ita tayin temmalu bantanyati ni mutakaso leti takaso ya ala fin kon ije mo holje yelo min kelima ni yi to sito min kele nyim fano nata valeur le ya man toro fen soto ala koto man toro in fana be yugdar lne altala ham homilu dawol fanga tema man toro do se soto e tema man toro be yugdar lne ila barul to ka accident de travail sto non te ha man toro sto non te do tata jutamaji non te do tata en kalaji nyim bebe yugdar lne mo hol tema mo hol do mu fugaru lati nakilin altala min mubannati minna خزائن بين الكاف والنون أمين سموهوسو أما كروسي أما كالكلا ما كنتبو أي بولا جميل نتبننو أي تالي تمين بولا فناسياتي تفهم بولا هذا نتنبي ولا مؤلتي من بيت ما ولا مباروتي هبارو كان يافنما هاتو منسول من تباروكو من كتانا تنوي manso mu min ta baroku min na ta kila mu holutano la baroka akoto kila mu na ta baro minti batoto manso mu min me barata fo baro ni manso mu ni khabara kutabba sangale manna minti non te na ta minti ho ba nyama aba failima man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun ay mardudun ala sahibihi ومن عمل عملا وراء الناس فيه رد عليه هذا العمل نمين فانتهت بالصواب باروك بريحاك فما يتولى اتحاك فما يتولى إلى بارو نمبل ساقلي ملي ولا هاك موهاك يحاجة انتخسبتك منا دنيا بو نمو سنيا كلينتي algiyama tako sinya kilinmu ni sinya fulalemu sama mi jasa kawondo dabla kawondo fon salafia munna be khatu je khata je togi ni amin taraja tel joti bar problem be jamin nasile limin tata imena no butugu hari hatogi hari nimisata hari ko wontiji altala fentija mam min lankenma fentije min fasaro nugunti ma fo kila halan kelma kiston nambama fentije min fasaro nugunta altala la bange kanto kila kiston nambama ala harfu kanto fo lonna luha anyabo ye saybato tabi'inal to fi kha nyabo ye nyaborla min si tafan nafa fo ni tafan man ta so tabtu na hakilin alunga sagi marugoma sagi nyanyi mala mfelenti sunkaro mbatana hantil tanni worula sunkaro min birin na kunun sai non ta kununku na hidiya ya hafa ko kunu na hidiya hafa ko kununku milu tarambe sunkaro bundala sai sunkaro alotale alatul hadam talunya subhanallah intena ta korosi mankaru je min ngatari hasunkarusi mankaru je min ngatari hasunkarusi alhamdulillah rabbil alamin alkana jenya nyala fana sunkaro medun fiha ibe nyina li fan ku don liste fan tar loko ko la bangala wum kaw ku bal tal tal fo nisriato sunkaro messi fiate fan tar loko ko la bangala sunkaro into ase ki yen ki te fan ta sunka mo ko talbe sunka ba kontrol ko ni mi ke ko mo mi fan ta sunka ase je nyaw nyala nyami ne te min be sunna ame je nyala onya na kilin kabirin sunkaro lota presque njena la fala loho kun fulani tala o bataha loho kun fulani tala o bataha non ta min ngastola ino ta munkela sinin nin bakela est-ce que il mawqifu il lo dulal joti sunkaro into depuis sunkaro lota
yinna bi bulla sinin nin bakela han sun karo bata si tiltanni wurulama ital wana karanna min ne ngase bural wano kan nin khado bulati ma kasa mu firinne subhanallah nin khado bulati ma kasa mu firinne isi sigi khaleri fulaleri sabata ibal wano karanna ibul du ila dunya khado en kamma yo sun karo en siti itama no wano karan kasabo nyin sotola al mun kisla ñinan fankoma anin kasaro nin baliro non man fenje min da ha gole ha hada madin la hayato si puisque la hayato ni échoué tato ibta la jahannama le jahannama min joti subhanallah na hakili jahannama min jenti mil khanyin fanga lon alon nyama ni le dunya dia fon santé no ni amanke ala koleti ime fouille la santé misal to nga fode nga misalo di modoma nga fu mu koy subu janiri la hadam fenga beti aho domu anin jabo anna toti ni wal hadai anna ma fenga ti ni wal hadai anna domo nyiluti min na domo min ngadi minni alo hanyin dima ala namo te premier homi ala namo te premier homi ala namo cigarette minna ho fanan laka subhanallah mohoni DMB ba makonondi DMB ba nyakoto ka hayin domu nyin domo kan anyabe mohola milna ta mutalla non te mil ba mutalla tabla kas jagola non te kaso en fonga siki ba falale est ce que c'est dia santeno amia dia santeno donc hadama dinte dunya fo alhamin khibaru kila mohol nenge kan subhanahu wa ta'ala alayhi musallatu wassalam hafuki be dunar jannale wo mo hol kola mo hon tije ko mo woni malamu a hanni longa fane kay talar jannale donc mo e be yim fulolte ma yila misil mor munti d'accord mais sonni alama d'accord mais sunna be sallam be zakkalam be kalam est ce que ala hanna baro tale baro minna tata nsikki sala est ce que ala baro intale puisque ni ala man baro ta abele comme baro manke est-ce que ala hanna baro nyin tale awa mo wani ma illa silan abe janne min silen man londi soto jang amam bula lonna ko min silen sabatata al taala ni mo sal tabanta ni mo sun tabanta asa sunna la fangala asa sallina la fangala asa baro bota jawoja sa bar la ina la fangala d'abord ni kawati la baro mai la baro fon batabuy الله كيل عليه الصلاة والسلام كو علم أنه لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله قالوا لا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته أكو علموا أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله أكو لا لنكم غدين كلين تيجي من سدوار جنة أفعل بارو سابولا أكو تكوبا كها بارو أفعل بارو سابولا أكو تكال بارو إنا baro sabola mol be dunar janna mais dum baro la différence bi ji ni mol be dun baro la alla kila jol ma kiston ne bama har dunya bara la be saraketi sarati dino nyinto kita har janna stole mi astola mais le bara ningi ni ito ga khalsa alayen al khinnati la hila du arjanna amila dun de ko ba ko baro nyin valeur city tel ngoma al khinnati hila dun wala mais ahila hinnante asa ina ta sabo do sene wo musabu jamanti ahaya maro min foya ahitar wo keto a fatandiro minke a trebati sobola wo sabu hala hinnante asaba hikar jannadingati ala munkele ala labatulati iko ala ftala nyaminna ala munkele ala labatulati ahaya maro ke minna holke haka labatulati a fatandiro ke mimma holtuji altala tabaraka wa taala amem muholedun arjanna ko baki talabaru hasiya muhommilula muhommille ko je folta alnya silan nailto wato do lise don fendi ma sigili koto isena drogi kendoti amanke ka man di muhoneye bari ibata kule toge abata ke kabi nya koto le dangani abata sembosto alla kila mi makiston na mama kaltala nen mammo so fenna dangania kola min ngasiya afiyatoti dangania akoto ibe barala ibe bin nyinina ikinya balale ikinya be arjanna lele
iki nya be arjanna lale iki nya be jahannama lale ibe ala min batul iki nya ba lale duniya in selefiye yenne ni na ta droge nyimati ifranga droge nyimalo mo man droge nyimalo ha mo koysi mo man do mo nyimalo ha mo koysi mo man fan daha mo la ha mo koysi wala hakin tisafu beye dinna daha mo adin dimma ita lafta nga ke sifa jamanta ke ba ma ba haduma dinga duniya min kono had duniya nyinin na le me duniya fa so fiya toro ita hi dinga le megen daha mo la ka kana toro wol joti dinga musumale be tarla ka bu wol tema mos fa samane lo mo xam megen ku do mo min alafta la adima to megen tawla ba na tuta fam masila fam batala dimbal fonde nyimbe tula nyadi nyimbal dimbal to potolo nyadi e dingale megen e kante tula dafi e kadi dingale megen e kadi telebe tula abadan ay tula position ne fanam mboto mo me khairo soto fi qatoro fi khanyaga mo me khairo soto fi khanyaga nakilin sun karo bata si tiltan wurulama ino tamun kala tiltan wurulin kono est-ce que te min dertal wono karanya normal la e peut-être wono signa clinsto ni hal wono signa clinsto million bi sabani sabaku nyima wala jima kono ni al wono signa clin ku nyima million bi saba ani saba hasana al wono haraf kilin baraji tan e min sotola ku nyima clin barabe mastirin baraji tan ni hal wano juzo o kilin karan o bi le itele dile mumma mi hambin kananyina sheikho inna sarankan noku sarankan ni jama nge min be foleten a soto buluma hadibe ne nge min be fola a soto buluma hadibe ne hatraila mizano kono a soto nyasilen mo wala problem sto jele don se bara soto nyala awo sheikho nyinga wole fo ana sifalu alwana ayo be gondima alwana ayo be ay indikerin hadithul be indikerin mais lonna do bije na hakumo do fo askele kinene ma me kotoma ako junubu waskele saboti junubu se mo khadjesti junubu se jangaro sa sahabiti bol kunna junubu se ke sabota fitno bital kunna nalma altala mal kisi alme bonato junubu se ke saboti khay ikuri ala batula junubu se ke saboti hila ko beto futu futaga junubu se ke be saboti mboto ni ala bato wato ken sita mimme soto wato be ifan ala sago la siya alama maryam famma margam batatubi margam masfa ke butugu ya khalli istighfaru la siya ni son do me seniyata asa fenken do li jamil muketati ni son de me seniata et son de me fango sele son de me ne kono son de me nyinne mu fango la lat fanga jama ni lafta ku kendo do ke son de me nyinne safa ko nyinke son de me ne se décourager baro do kala abe se composer son de me ne kono baro goliata nyawunya ni ha décider ya ha nata ifangata abanta baro goliata nyawunya sake barbaro soniata nyawunya non te hataha hasal jemuta subhatumo nenoto ya le drogo bula hasilo mutaha kilo fla tahama nenoto hatta misro kono hatahiyatul masjid ke hisiga hasalo makono ibele jarin giri ibe concentreli hana wul harkan el sali ibele jarin giri puisque ibe holle tema na hakilin nyim feya ta fanko kan wallahi nyim feya ta fanko kan hasiya fankantila ki hawuli ila bun kono imam bezon khabo gigandi ningela wala bile pompila gigando wala bile pompila imam bezon khabo ya hawo ke fankabaliya kan ya nyin ke fankabaliya kan arkan fula pet nyim fankabaliya nyim baro nyin na hagole ngere min be madan fanga mo bulla mo min fangota wa baro min kete wala siado entati pon bartuma minna fango bala amman baro yin na golyalo nin fangante mogola ame barano mbawto sondome yin kono nin junubo siyata je kono se nogole ite me fenje butu je kono idibi ame lumière sto
lumière minga kan afa ko e ko nyinta nyinke wuli nyimuta ikana son wuli hida karo tata ite me sono butu ikana bara nyima fanan na dugundi aketi barinti ni wulu ba fulo bije masha Allah ise min beno possibilité to adomur fento agodi to akuma kan dima to abula fento ya ala taghima itolunti fang muna fayne nede itel ji fang muna fandi tulla ya ala taghima haran tabula la aji sewo min kele itel laftawla ala sewo min ji sila aji soto itel laftawla ahadu waye ni wulu ba ko fantiji fantiji abad masutunga ni minga gole mi homma e ko meina wontiji ina na hakilingelu ko fele olma woliji na remplacer ne na yayinto ni ha min kenyuliye inshallah ne mo be sili nama nim faalamu ane mo sili babam hari na hakilingelu ina hakilin la khamfuringelu e min keliyen ko na hakilingelu mu yulti nyin trenga dinnaye nganyin keye ila no kasabole hakiye inshallah ni ne mo sido se sinama atu wakati kilinga to ekana nyina duwa fananku ekana nyina duwa ku iye ila sujudul to ila sigolu to ila tahamul to ila bulata tumo duwa la ila mo golen ndoku e halon ka hatajo bata bula duwa ina tumo duwan ta bezo ni ma ko fonin ta tan siga hannaja abadan duwan ta bezo no ma ila bulata duwa la jawda imam fo ko ikana duwa la sitrin mutaybulu ko nimbe duwala fonga nda duwara ngai bela bo ngai be karamba to oblat fonga no ima besoin be ma ese duwara kafa ba o dole bo sai ya duwa hay ka kura duwa man jabe to munna ibata na mu kankeya c'est-à-dire ibe duwala jambutugo ita ma ja kulu karanga lela ison do mentiga ba duwa min kilin na sabula mo ko nonya ni son do me kerol sebe akunto manjang bar kon ani son do me stri nyonel teru bari se duwara ngai dole bo iba karan ne son do me bebe ay be bugu ngato ibe dingira kuta dingira kuta la sakala e kana son ma inshallah ke moti min be duwara ngai karanna ason do me be alakan son do me be duwara ngai kono atefon son do me abija ko bebe sabatringa bulla e ga fo min kira allahumma ighfir li walidayya warhamhuma allahumma ighfir li ummi warhamha warda anha وعافها واعف عنها ننت اللهم ارحم أمي كما ربتني صغيرة اللهم ارحم أمي كما ربتني صغيرة إمام صنف العرب كانتو كتكومو يندول بيجي عرب كان كنت بركي لها فنعمل كيسون نبا ميحاكو سنعود الفلا موكنا تو إكنا سي علما كيلا من كيتيما وكسا من بي وانا تا من بيتي تا من كسا فين فلو كيلين تو إكنا سنولا ومو فانا بولولت ساو كم منك سان فونيا غولن ولا منك سان بري منك سان فين ناتو نو مو فونيا غولن ومو الحاله غولنت ناشبا الله كيلا كان كيسون نمباما اكم بدوالا كفرين دوني بولا دوالا كفرين با دوني بولو اكاين كوني بدوالا يا اللهم اني اسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمت منه وما لم أعلم أقول دوالا كفر بعد النبول كوني بدوالا خاف مارد بتي ترى خير ممبلا مبي ترى لخير ممبلا خير لا من الخير كله خير ممبلا عاجله ساينتا وآجله أني من بدوغندر خير من بي نواتو انتو أني خير من بي نالا ما علمت منه وما لم أعلم نمن لون خير يلتو من لون بيسك خير دو بيتو مولا إكنا فينا كفيها خير من لون وبيها من لون تلا يهدن منو إما من لون خير كوتو لا حسيا أكون بتنغنين كلي بلو البلاو نكوجه ممبما min keta sayinti min keta wahati nalati akoto min keta prochainti nga min loyto ma min lo
اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم دوارا ميل جنتي نيغان يلسخا إبا ترلكم فلو من جنا فويه وفون درم ما تاتي إمام بيزون هفلن يوغي مبلاتو ممونغاك فلن يوغي مبلاتو ها كوتو بامبان فلن يوغي مبلاتو ها كوتو بامبان koto bambang o min joti wo mule ko me moho batay ta nugule me amin bento en koto masha Allah wasiya nugule me ali sabab ni min be je fo kante ni be mu to bambandirolti bambandir sifa jama ni be ko fola fo nya saytale fo ile fo nya to o saytale ko nyin khatajo be fengina ile fo ri nya saytale ko nyin khatajo be fengina أنا أتعلك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي بخير بدأ نجن إن شاء الله ينفرم بين فلا مارجن باتي ترى تم الصباح من سكلنك من سكرتاري يخان خارجي فهم بيلا mbati itara arjanna la ani feng mu mebela min sem wala suti arjanna la mbati itara arjanna la inya lu taralu kenyato alla kila al taralu alayhi salatu wassalam inya lu ila kusanyato ni dar tale ile janga kan to askiya asafeye ba ni man dara ile janga kan to imiana tino ni dun tanyin koto te hala tambi igu salun ko min je taralu inkela wa taralu nyin kenya lonne kom margi mbati tara ikhan so arjanna la mbati tara arjanna la anim fen wo fen nasem wala suti arjanna la ikhan kharjdo ko fananna ba sabul be kola akuma kammato abaramato akuma kammato abaramato margi mbata tanganyene ki bulu ikhan kisi jahannama ma anim fen wo fen nasem wala suti jahannama la akuma kammato abaramato mbati taraybe fen ne tegelam bula be hakay khairati na hakili duwara ngal munti ni mushamilu lati shamil aha bel kafu hadithu fanan be sakhari al mun sonna mfangato al mun bulala fen ko min sannafa al mun de mala al mun kisra hanta ga hansur han hijab am jannatul firdaus lamma al mun kisra jahannama ma al mun kunna diran kisra kunna guama al musabul ma bulal ma kisra sabu ma bema al mun jannatul firdaus lamma sunkaro to min be turi alma kelenyen munafangati alma kelenyen tonoti alma kelenyen barakoti alma kelenyen kharjigeti alma kelenyen kunnadiyata alma kelenyen kisote alma kelenyen kunkati jahannama tama alma kelenyen kisote alma kelenyen leban kunyumata alma kelenyen sikun to jang jata kende sabaranga saboti alma kelenyen lebarul to bennat alma kelenyen londi munafamati alma kelenyen fahamuti alma kelenyen ben sawaboti alma kelenyen sabatoti alma kelenyen khairo be kafrangati atilo continal doya almu barko la la nyanga to barko min se lon fe dunya halon fe algama lon sine alma kelenyem sabuti hambula kitabu ko hambula kila ko kison mbama ana tati nyami nga bara la wonya al kanan ke ama yela malata al kanan ke amurfi la ta almu ben sawma almu demal hande ma baho gal tala kilinti allahumma rabbi sallallahu alaihi wasallam subhanallah السلام عليكم. وعليكم السلام. فاتي. السلام. ألتر وانتن. المات والبيجا. آمين الله. المن تنقل المسجابلا. آمين. المي براجلا. كرو براجو الما كلام بي. آمين. إلين درسوا بكتو من الما علي براجلا. آمين. alama alaya falin ka barajo siyandi komin laftala nyamin na amin man satalla alaman sabaya alama nuru lalanka amin alama alayim bambandi alkana lamfu karo nyim bata alama kunnan to alkana gole ambulu amin alkana mbona barol to alman ganyela amin alman bebla la ganyi amin bato fen kila kono alma alaya mutani amin firdaus
فألم علي أدنى جنة الماء جنة الخلد دار السلام ألم علي بيدنا آمين كورسلا درو ألم نميجي آمين سياتم كلمة شهادة ألم بن النعم كان على كلام فعلا آمين إن تساوي تفرير كفا آمين سلام دا جابلا يا من ترى المفسان تكلي علم اني كسره تنغا على جاب خلص ترى علم سب ما بلا ما كسب جوس بما بما علم كنا دي على كنا جوا مال امر بسلم